Veliki pozdrav! Nedavno smo se vratile iz Istanbula i kao i prilikom obilaska bilo koje druge zemlje i prilikom obilaska Turske kupili smo neke njihove proizvode i poneli ih sa sobom za Srbiju. Ukoliko i vi volite da iz zemlje u koju putujete donesete nešto od njihovih proizvoda, pogledajte ovaj video do kraja kako bi mogli da vidite neke preporuke za kupovinu proizvoda iz Turske. Pre nego što počnem sa predstavljanjem proizvoda, želim da vam skrenem pažnju da smo mi menjali liru po kursu 1 euro za 9,26 turskih lira. Iz tog razloga sve cene koje budem govorila u ovom videu je potrebno podeliti sa iznosom od 9,26 kako bi se dobio iznos u evrima. Počet ćemo od slatkog programa. Jedna od najpoznatijih poslastičara koja prodaje baklave, tahini, lokume i sve druge turske đakonije u Turskoj, posebno u Istanbulu, jeste Koska. Njihove radnje ćete moći da vidite u bilo kom delu grada, te iz tog razloga nećete biti u obavezi da prelazite veliku kilometražu kako bi kupili ove proizvode. Ovo je, kao što vidite, neka vrsta lokuma sa čokoladom i pistaćima. To je znači njihov proizvod, Koskin proizvod, evo kao što i vidite od 1907. godine postoje. Ono što je vrlo interesantno jeste sama ambalaža ovog lokuma, obzirom na to da je ovo, kao što čujete, limenka. Te iz tog razloga je vrlo interesantno i kupiti kao poklon. Naravno, iz Turske se vratiti bez zalve gotovo da je greh. Iz tog razloga, evo, našli smo neku specijalnu ponudu koja podrazumeva 3 vrste alvi. Sve 3 su različite. Postoje različiti paketići u kombinaciji, znači 3 različite vrste alvi, tako da smo iskoristili priliku i kupila smo i alvu. U Koski mi stalno kupujemo i tahini. Posebno u ovim pakovanjima. Ovo je kantica koja je plastična i evo, znači, težine je 1 kilogram i 100 grama, ali se nama taj ukus jako dopada, te iz tog razloga uvek kada idemo u Istanbul mi kupimo baš ovaj tahini. I na kraju još jedan proizvod iz Koske jeste ovaj neki bar od pistaća, onako za usput. Vrlo su interesantni, imaju razne kombinacije, tako da svakako birajte ono što vama odgovara i šta volite. Za one koji nisu imali nikada prilike da se susretnu sa tahinijem, obaveštenje da tahini može da se kupi i kod nas, znači prodaje se i u našim radnjama, međutim mi, kažem, volimo da ga donesemo obzirom na to da nam se ukus ovoga jako dopada. Tahini je inače susamova pasta, dakle pasta sa mlevenog susama. Kažu da je jako zdrava, ali sadrži mnoge vitamine koje prijaju čoveku i doprinose boljem opštem stanju i imunitetu. Posebno kažu da sadrži kalcijuma dosta, pa je preporučljiv za održavanje
kostiju i vrlo lepo se slaže sa medom. Tako da je ujutru preporučljivo uzeti pola kašičice meda i tahinija zajedno u kombinaciji za lep početak dana. Želim da vam predstavim još jedan Koskin proizvod. To je alva za dijabetičare. Evo, čisto da znate, dakle, postoji alva za dijabetičare. Ovo je konkretno 180 grama. Međutim, oni pored alvi za dijabetičare imaju i džemove za dijabetičare. Dakle, ukoliko imate problem sa šećerom, potražite program za dijabetičare. Sigurno ćete naći vrlo interesantne proizvode u Koski. Evo da vam kažem i cene. Cena ove limenke od 150 grama je 29 lira. Ova specijalna ponuda sa 3 vrste alvi od po 200 grama, dakle ukupno 600 grama, je koštala 25 lira, mada je to bila specijalna ponuda. I cena tahinija od u kilogram i 100 grama je iznosila 44 turske lire. Turska je vrlo poznata i po proizvodima od nara. I ne samo proizvodima, oni jako vole da konzumiraju nar kao voće, te iz tog razloga možete i na ulicama piti sveže ceđeni sok od nara. No, ovo je čuveni čaj od nara koji onako sa ponosom preporučuju svi Turci i vrlo često vam se može desiti da vas ugoste baš na ovaj način, na taj način što će vam ponuditi šolju čaja od nara. Iz tog razloga mi smo kupili neku zalihu iz sebe. Pored čaja od nana, u Turskoj se prodaju specijalni sosevi od nara. Vrlo interesantna kombinacija, prosto predlažem vam da probate i da uzmete jednu flašicu i da vidite koliko će vam tako nešto odgovarati. Iz kog razloga vam kažem, malo je specifičnog ukusa, stavlja se uglavnom preko raznih salata, ali može da se koristi i u kombinaciji sa pirinčem, kropirom ili čime god za što smatrate da može da vam posluži. Inače, ovaj sos je malo gušći, tako da budite spremni, znači da se radi o takvoj teksturi. I ovo što smo mi kupili je samo jedan proizvođač, ima ih više. Dakle, nismo probali konkretno od ovog proizvođača do sada, ali smo uzimale ranije i iz pozitivnog iskustva smo rešili da kupimo i ovoga puta. Također smo iskoristili akciju, te iz tog razloga su ovde 2 flašice. Inače, što se tiče ukusa ovog sosa, najpribližniji je balzamiko sirćetu. Eto, čisto da znate šta možete da očekujete ukoliko kupite ovaj sos od nara. Može vam značiti informacija da se čaj od nara može konzumirati i kao topao i kao hladan napitak. I ovo pakovanje od 300 grama je koštalo 20 lira, kao i ova specijalna ponuda sosa od nara koja je isto toliko koštala, 19-20 lira. Sada prelazimo na proizvode od pistaća.
Kao što ste mogli možda i da primetite, mi jako volimo ovu vrstu koštuničavog voća, te iz tog razloga vrlo često kupujemo njegove proizvode, odnosno proizvode koji se prave od pistaća. Ovo, kao što vidite, jesu pečeni pistaći. Njih možete bilo gde da kupite. Ovi su konkretno kupljeni na pijaci, odnosno u radnjama oko pijace Začina. Razlog tome je zato što su cene oko pijace Začina niže nego cene na samoj pijaci Začina. Pored, samo da vam skrenem pažnju i to da je koštuničavo voće i uopšte sve ono što kupujete na pijaci Začina i oko pijace Začina moguće i vakuumirati. Iz tog razloga, ukoliko dolazite u Srbiju ili bilo gde, kada putujete, tražite od njih da vam vakuumiraju proizvode kako bi ih lakše transportovali. Pored pistaća kupili smo i sir od pistaća. Do sada ga nismo probale, tako da se nadam da ćemo se jako oduševiti ovim proizvodom, obzirom na to da ima pistaća u njemu. Pored sira kupili smo i kremu od pistaća. Mi jako volimo ovu kremu i do sada smo je kupovali pretežno u Italiji. Obzirom na to da je nama Italija trenutno daleko, odnosno ne samo daleko, nego još uvijek nemamo dozvolu da bez korona testa ulazimo u tu zemlju. Iskoristili smo priliku pa smo ovu pastu kupili u Istanbulu. Dakle, ovo je krema, odnosno pasta od pistaća i ona je slatka. Najbliži možda proizvod sa kojim bi mogli da uporedimo jeste neka vrsta eurokrema. Eurokrem se pravi od lešnika, a ova krema od pistaća naravno od pistaća. Ovo je inače, vidim po nazivu, iz Antepa. Gaziantep je grad u Turskoj koji je poznat po gastronomiji, ali i po proizvodnji pistaća, tako da verujem da nisu mnogo omašili i da će nam se dopasti ovaj turski proizvod. Što se tiče cena, kilogram pistaća pečenog jeste 88 lira, barem na ovom mjestu na kome smo mi kupovale, mada ne mora da znači da ukoliko malo više prošetate, odnosno malo dalje od pijace Začina, ne možete naći i po povoljnijoj ceni. S tim što želim da vam skrenem pažnju da postoji razlika u načinu pečenja. Neki se peku samo jednom, a neki duplo. Oni koji se peku duplo su naravno skuplji, te iz tog razloga može biti veća cena neke vrste pistaća koje prodaju. Cena ovog sira, sir je inače, samo da vidimo, skoro 400 grama je 43 lire, a cena ove paste je 50 lira. Ovo što vidite jesu upakovane baklave. Mi baklave u Istanbulu kupujemo u poslastičari, baklavdžinici, Karakoy Guluoklu. Ovo je vrlo poznato mesto u Turskoj. Postavit ću vam snimke čisto da vidite kako izgleda iznutra. I Turci mnogo vole da kupuju ovde baklave i da dođu u ovaj lokal. Iz tog razloga vrlo često je jako velika gužva. Dakle, ova poslastičara važi za jedno od najkvalitetnijih poslastičara u Istanbulu i iz tog razloga su naravno i cene verovatno malo veće nego u ostalim radnjama ovog tipa.
Konkretno, ovo je miks baklava koje smo kupile. Cena za jedno ovo pakovanje je 100 lira i težine je 750 grama. Dakle, kada uđete u poslastičaru, odete, odaberete vrste baklave koje želite, oni premere znači tu količinu koju ste odabrali, ispišu vam cijenu, odete do kase, platite i sa dokazom o plaćanju, odnosno računom, odlazite do prodavca koji vam je pakovao baklave i dobit ćete svoj paket. Također možete naglasiti da želite da vam vakuumiraju baklave, što vam toplo preporučujem obzirom na to da putujete i da treba bezbedno da stignu zajedno sa vama. Inače, mi smo tamo sigurno 5-6 puta do sada kupovale i što se tiče transporta nikada nikakve probleme nismo imali u smislu da je bilo koja baklava procurela i napravila probleme za ostali prtljak. Pijaca Začina i oko pijace Začina je onako sve šareno i vrlo primamljivo. Također i prodavci su takvi, pozivaju vas da dođete i probate njihove proizvode i vrlo lako će vas upravo to povesti da kupite određeni proizvod. Kada onako umorni probate neki proizvod, svakako će vam se ono što bi se žargonski reklo za srce zalepiti, te ćete odmah poželiti da kupite takav proizvod koji ste probali. Ovo je jedan od njih. Mislim, trenutno je zapakovan, ali postavit ću vam snimke radnje, odnosno da vidite kako to izgleda uživo. Radi se o, mi ih žargonski zovemo sarmicama ili salamicama, punjene raznim nadevima koje su normalno vrlo slatke, ali prosto znači, nismo mogli da odolimo ukusu onoga što smo probali tamo. Ovo je kutija od oko 700 grama i koštala je oko 50 lira. Evo da pređemo malo i na slane stvari. Ne znam da li ste imali prilike da probate turski sir. Nama se on jako dopao jer ga služe gotovo svuda. Znači imat ćete prilike da ga probate u hotelima, u restoranima i tako dalje. Kažem, nama se jako dopada iz tog razloga što je neka kombinacija našeg sira i kačkavalja koje se može naći na našem tržištu. Uglavnom se radi o tvrdom siru, evo kao što vidite, i siru koji se može i grilovati, ali može se i stavljati u razna jela i koji ima onu karakteristiku da se žargonski rečeno razlači. Mi smo kupile neke samo vrste. O detaljima bi morali znači, da se raspitate kod malo stručnih lica što se tiče gastronomije. Mi smo ovo onako čisto kupile po nekom ličnom nahođenju. Evo, čisto da možete i cene da vidite. Ovo je recimo pakovanje od 600 grama i ono iznosi 44 lire, kao evo i ove. Ovo je pakovanje od 500 grama. Mi ovo žargonski zovemo sir na froncle, obzirom na to da se onako lista i vrlo je interesantan, tako da za sve one koji vole sir predlažem da obavezno probaju ovu vrstu proizvoda. Verujem da će se iznenaditi jer negde Turska kod nas nije poznata kao zemlja sa vrhunskim sirevima, barem meni to nije poznato. I naravno sir sa pistaćima, o tome sam već pričala znači, u prethodnom delu videa.
koji, evo kao što sam i rekla, znači skoro 400 grama je koštao 43 lire. Iz Turske bi prava šteta bilo vratiti se bez bilo kakvog začina. Mi tamo obično kupujemo crni susam. Njega ćete isto naći na dosta mesta u Istanbulu. Najviše ga ima na pijaci začina i u radnjama oko pijace začina. Ima ga i u Srbiji, ali mislim da je skuplji u odnosu na onaj koji se može kupiti u Turskoj. Ovo je mera od 300 grama i koštala je oko 15 lira. Naravno, ovo nije jedini začin, znači pijaca začina je, kao što i naziv kaže, prepuna začina i možete naći bilo koju vrstu sigurno ukoliko želite neku konkretnu. To je svakako pravo mesto da je tamo potražite. Svakako skrećem pažnju, znači opet na radnje oko pijace začina i Kapali čaršije, obzirom na to da su cene znatno niže u odnosu na one koje se nalaze na samim tim pijacama. I za kraj, obzirom na to da je Turska poznata i kao zemlja proizvođač maslina, kupile smo naravno i masline. Ove konkretno su pola kilograma i dolaze iz Burse, ako se ne varam, nije ni bitno. Nismo probali ovu marku, ali sve što smo do sada probali je bilo ekstra kvaliteta, tako da verujem da ni ova neće mnogo odskočiti od toga. Cena ovog pakovanja od pola kilograma je bila 13 lira. Ovo bi ukratko bilo to, ono što smo mi kupile. Ovo je bio naš izbor i želele smo samo da vam damo predloge šta bi mogli i vi da donesete iz Turske. Naravno, ne živimo u Turskoj, tako da ne mogu da tvrdim da su ovo baš najbolji i najkvalitetnije marke, odnosno proizvođači, ali, kažem, obzirom na to da smo neke od njih već i probali i bili oduševljeni ukusima koje su nam pružili, bili smo apsolutno zadovoljni i nema razloga da ista ne menjamo. Ovo je samo predlog, pa ko šta želi može da kupi. Proizvode koje smo mi već testirali i kojima smo oduševljeni jeste koskina alva, koskin tahini, baklave, karakoj guluoglu, pistaći na merenje iz radnji iz okoline pijace začina, zatim sos od nara, kao i ovu vrstu sira. Mi smo bili prezadovoljni kvalitetom ovih proizvoda koje sam već navela, a ove ostale ćemo probati, ostale proizvode i oceniti proizvođače tih proizvoda. Ukoliko vam se dopao ovaj naš video, predlažem vam da ga lajkujete, kao i to da ukoliko se spremate za Istanbul, želim da vam kažem da možete da pogledate i naše druge videe koje smo snimili u Istanbulu, kao i u drugim delovima Turske. Pored ovih videa možete vidjeti i videe iz drugih gradova koje smo mi do sada posetili. Nadam se da vam se dopao ovaj video, te iz tog razloga, ukoliko želite, možete i zapratiti ovaj kanal i dobiti informacije o svakom našem sljedećem videu koje budemo objavljivali. Veliki pozdrav!